अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में रिश्ता अज़दवाज यानी शादी ब्याह के लिए एक ऐसा शानदार तहज्जुद का अमल लेकर आई हूँ। अगर आपने ये 7 दिन ये अमल कर लिया, इंशाअल्लाह ताला जिसकी शादी ना हो पा रही हो, जिसकी शादी में रुकावटें हो, बंदिश हो, जादू हो, उसको चाहिए आज का ये अमल पूरे यकीन के साथ कर लें। ये अमल पसंद की शादी के लिए ही नहीं है, बल्कि पसंद की शादी वाले हज़रात भी इस अमल को लाज़मी करिए और ये नियत रखें कि कहीं पर भी हमारी शादी हो जाए, बल्कि वीडियो के आखिर में पसंद की शादी के हवाले से भी आपको एक कड़वी कसीदी नसीहत ज़रूर करूँगी, ताकि आप उसको समझ सकें और उस नसीहत पर अमल कर सकें। आज का ये अमल उनके लिए ख़ास है जो शादी के तालिब हों, या तो वो ख़ुद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना उसके घर में कोई भी अमल कर सकता है, चाहे वालिदा मोहतरमा कर लें, चाहे वालिद साहब कर लें। अगर घर में हलाल रिज़्क़ अता होगा और ज़ाहिद व तक़वा भी होगा तो इंशाअल्लाह पहले दिन ही रिश्ता आ जाएगा। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर ही अंदर शादी के तमाम मामलात, तारीख़ों वग़ैरह सब तय हो जाएगी, या फिर इंशाअल्लाह ताला 41 डेज़ के अंदर अंदर यानी 1 साल के अंदर ही अंदर यानी 40 दिन के अंदर ही अंदर शादी हो जाएगी। ये ऐसा बाकमाल और लाजवाब वजीफ़ा है। वजह कोई भी हो, बंदिश हो या जादू हो, जन्नात तावीज़ात का असर हो या सितारों की कोई भी नहूसत हो, शादी की बंदिश का कमाल इलाज है आज का ये अमल। अगर शादी में बंदिश हो तो इंशाअल्लाह शादी का मामला हल हो जाएगा। शादीशुदा जोड़ों के लिए ये अमल मोहब्बत और दुश्मन से छुटकारा पाने का भी आज़मूदा एक मुजर्रब अमल है। मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए, घर वालों में मोहब्बत के लिए भी ये अमल अपना लें तो इतनी मोहब्बत होगी कि मियाँ बीवी दोनों हम ज़हन हो जाएंगे। लड़ाई झगड़ा और नहूसत खैरबाद कह देगी, घर में खुशहाली आ जाएगी। नाज़रीन, जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि आजकल जिसकी शादी हुई है वो भी बहुत परेशान है, क्योंकि आजकल की सोसाइटी में हर बंदे का, मैं समझती हूँ बहुत से लोगों का एक्स्ट्रा एक अफेयर होता है शादी के बाद, और वो आजकल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लेकिन मैं समझती हूँ इसमें जो है लड़कों की तादाद ज़्यादा है। तो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, और बहुत सारी औरतें जो मेरा ये वीडियो देख रही हैं उनके लिए भी ये वजीफ़ा बहुत शानदार है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शौहर जो है वो आपका बनकर रहे, वो दूसरी औरत की तरफ ना देखे, क्योंकि आजकल ये बहुत हो रहा है। हर जगह आप सुने तो हर बंदे का कोई ना कोई एक्स्ट्रा अफेयर है, या तो उसने शादी छुपके से कर रखी है। तो ये माशरे में बहुत ज़्यादा बनता जा रहा है। पहले तो मैं आपकी थोड़ी-सी इसकी मैं आपको वज़ाहत करूँगी कि इसके रीज़न्स क्या होते हैं। रीज़न्स ये होते हैं कि मतलब औरतों ने, आप देखें जब वो शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, वो अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं, ठीक है? अपनी कोई सेल्फ ग्रूमिंग नहीं करती, कोई अपना वेट रिड्यूस नहीं करती। वेट उनका इतना बड़ा होता है, मतलब इतना ज़्यादा वेट होता है कि वो शक्ल जो उनकी खूबसूरत लगती थी शादी से पहले, वो मर्द हज़रात को शादी के बाद बुरी लग रही होती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप अपनी ख़ुद सेल्फ ग्रूमिंग करेंगी और अपने आप को अच्छा बना सवार कर जो है वो रखेंगी, अच्छे कपड़े पहनेंगी, आप अच्छा सा कोई अपनी ग्रूमिंग कीजिए, कोई आप फेशियल अच्छा सा ले लीजिए, या फिर आप जो हैं वो अपने अच्छे से हेयर कटिंग कराइए, खूबसूरत बन के रहिए, ठीक है? अपना वेट कम कीजिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मर्द हज़रात को चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो शादीशुदा ना हो, उसको एक तो औरत के जो है वो बड़ी आँखें पसंद होती हैं, लंबे बाल पसंद होते हैं और पतली कमर पसंद होती है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इस पर बहुत सी किताबें रीड करी हैं, बहुत साइकोलॉजिकल फैक्ट्स मैंने देखे हैं, तो उसकी बुनियाद पर मैं ये बात कह रही हूँ। तो आप अपने आप को बना संवार कर रखिए, खूबसूरत बनकर रहिए। ये नहीं कि आप जो है वो मासी बनकर रह रही हैं घर पे, तो शौहर आपको देखेगा भी नहीं, ठीक है? आप अपने आप को थोड़ा-सा, एक तो अपना वज़न कम कीजिए, अपना वेट रिड्यूस कीजिए, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग कीजिए, अपने बाल अच्छे से कटिंग हेयर स्टाइल बना कर रहिए, खूबसूरत बन के रहिए। मतलब देखिए, खूबसूरत बनने का तो
آپ کا حق ہے نا، آپ اگر خوبصورت لگیں گی، اچھی لگیں گی تو شوہر آپ کا کہیں بھی ادھر سے ادھر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری سوسائٹی میں آج کل آپ دیکھیں ایک خطرناک المیہ بن چکا ہے، جو مرد حضرات اور جو خاص طور پہ خواتین جو بیچاری گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، عمریں ان کی گزر جاتی ہیں، تو ان کی بھی ریزنس میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک شاندار وظیفے کے طرف لے کے بھی چلوں گی، لیکن کچھ میں آپ کو بتانا چاہوں گی ایک ایسی ریزنس کہ ہماری سوسائٹی میں مردوں کا ایک کیا کرائٹیریا بن چکا ہے جب وہ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو یہ کہہ کر بھیجتے ہیں، یعنی میں سمجھتی ہوں 95% جو ہیں وہ مرد حضرات اپنے ماں باپ کو یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ لڑکی کے بال بہت خوبصورت ہونے چاہیے، لمبے ہونے چاہیے، لڑکی بہت گوری چٹی خوبصورت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ لڑکی کی آنکھیں بڑی بڑی ہونی چاہیے، لڑکی کی کمر پتلی ہونی چاہیے، یعنی وہی اس کا وزن کم ہونا چاہیے، اور دوسرا لڑکی کا قد بھی بڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قد چھوٹے والی لڑکیوں سے لڑکے شادی بھی نہیں کرتے، اور خاص طور پہ کیونکہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آگے جو نسل چلے گی اس پہ سارے بچے جو ہے نا وہ قد ان کے چھوٹے رہ جائیں گے، اور پھر وہ ساتھ چلتی ہوئی بھی اچھی نہیں لگے گی اگر لڑکی کا قد چھوٹا ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، اس کا رنگ تھوڑا ڈل ہے، اور جو ہے وہ اس کے لمبے بال نہیں ہیں، اور وہ خوبصورت نہیں ہے، موٹی ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ لڑکی ہمارے ساتھ سوسائٹی میں چلتی ہوئی اچھی نہیں لگے گی۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ 95% لوگ مرد جو ہیں نا وہ اپنے ماں باپ کو یہ کہہ کر بھیجتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کون سا ایسا مرد ہے جو بولتا ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں تو آپ جو ہیں وہ ایسی لڑکی لے کے آئیں جو کہ بڑی خوبصورت ہو، خوش اخلاق ہو۔ ایسا کون مجھے بتائیے ایسا کون ایسا مرد ہے جو کہ وہ اپنے ماں باپ کو یہ کہہ کر بھیجتا ہوگا؟ میں سمجھتی ہوں مشکل سے 2% یا 3% ہی جو ہے نا وہ لڑکے جو ہے نا ماں باپ کو یہ کہہ کر بھیجتے ہوں گے، لیکن میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی برا کرائٹیریا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ان مرد حضرات کو جو کہ یہ چیزیں تلاش کر رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیں ظاہری خوبصورتی آپ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، کل کو اس کی ظاہری خوبصورتی نہیں رہے گی، لیکن جو چیز رہے گی وہ اس کی اچھے اخلاق، اچھی زبان، کیونکہ عورت کی مٹھاس ہی جو ہوتی ہے نا وہ گھر کو بناتی ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ اس کے سسرال میں عزت ہوتی ہے، اس کا جو ہے نا وہ گھر جو ہے نا وہ گھر لگتا ہے، شوہر کے دل میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے، اور آپ بھی اس کی مٹھاس کی وجہ سے، ان عورت کی زبان کی وجہ سے ہی آپ کے گھر بچ جاتے ہیں، آپ کی ذہنی سکون میں آپ آ جاتے ہیں، اور آپ کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ تو یہ سارا جو ہے نا وہ کرائٹیریا جو مردوں نے بنایا ہوا ہے، پلیز خدا را میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ کرائٹیریا ایک طرف رکھیے، لیکن لڑکی کی خوبصورتی اور جو ہے خوش اخلاقی کو بالکل کنسیڈر کیجیے۔ ظاہری خوبصورتی کے پیچھے مت بھاگیے، ورنہ ساری زندگی آپ پچھتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ وظیفہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ضرورت سے زیادہ رزق میں برکت بھی ہوگی، اور آپ کبھی بھی قرض دار نہیں ہوں گے، یعنی کہ جو قرض دار ہیں اگر وہ قرض ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ اچھے رشتے کے لیے اس عمل کو آپ نے صرف 7 دن تک پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ صرف 40 دن تک یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے، جو ہے وہ آپ تہجد کے وقت یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تہجد ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جو یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تہجد کا عمل میں نے بہت سارے وظیفے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب میں نے اللہ تعالیٰ سے تہجد کے وقت دعا مانگی اور وظیفے کیا، اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا قبول کری ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ جو ہے وہ تہجد کے وقت کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی میاں بیوی آپس میں شدید ناراض ہوں، کسی بھی طرح راضی نہ ہوتے ہوں، ناچاکی کی وجہ سے آپس میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہو، دو اشخاص کی آپس میں دشمنی پیدا ہو گئی ہو، کسی غلط فہمی کی بنا پر دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی ہو، اور کوئی چاہتا ہو کہ دونوں کے مابین دوستی ہو جائے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، تو اسے چاہیے وہ بھی یہ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کی پوری سمجھ آئے اور آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے، کیونکہ اگر ایک چھوٹا سا کام بھی رہ جاتا ہے وظیفے میں تو وظیفہ پوری طرح اثر نہیں کرتا۔
नाज़रीन, मैं आपको आज एक कुरान शरीफ का एक मौजज़ा मैं आपको बताती हूँ जो मेरी सब्सक्राइबर ने किया था और मुझे उन्होंने बताया कि शादी के लिए अमल मेरा नहायत ही आज़मूदा किया हुआ है। कुरान पाक इस नियत से पढ़ना शुरू करना है कि अल्लाह ताला जिस तरह आपने अपनी इस प्यारी किताब को नाज़िल करना शुरू किया, यहाँ तक इसको मुकम्मल किया, या अल्लाह इसको मेरा पूरा पढ़ने से पहले मेरी ज़िंदगी भी अच्छी जगह, बेहतरीन जगह शादी की इसको मुकम्मल कर दे। रोज़ाना जितना मुमकिन हो पढ़ें और दुआ मांगें। इसी तरह जैसे लिखी है, मैं अभी उन्होंने बताया कि मैंने 20 पारे तक मैंने पहुंची थी, मेरी शादी हो गई और बहुत अच्छे और अमीर घराने में मेरी शादी हो गई। अल्लाह सबको कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, उन्होंने ये अमल किया और इसके अलावा जो मैं आपको आगे एक वजीफ़ा बताने वाली हूँ, वो वजीफ़ा भी बहुत शानदार है। उससे 7 दिन के अंदर अंदर रिश्ता तय हो जाता है, तारीख़ वग़ैरह, मंगनी वग़ैरह जो है वो हो जाती है, यहाँ तक कि कुछ लोगों के निकाह भी हो जाते हैं। वो इतना लाजवाब और मुजर्रब वजीफ़ा है, आपने गौर से देखना है, सुनना है। नाज़रीन, आपने क्या करना है, अमल शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने हस्बे तौफ़ीक़ खैरात कर दें। फिर हर रोज़ आपने तहज्जुद के वक्त या नमाज इशा के वक्त, यानी नमाज इशा के बाद आपने सूरह इखलास को 40 मरतबा पढ़ना है और दर्ज झेल कलमात को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे, या अल्लाहु या रहमानु या हय्यु या कय्यूमु बिरहमतिका। ठीक है, या अल्लाहु या रहमानु या हय्यु या कय्यूमु बिरहमतिका, ये आपने अमल करना है। आपने इस जो है वो कलमात को 100 मरतबा पढ़ना है, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। यानी इस वजीफ़े के शुरू में 11 मरतबा मतलब आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और इस अमल के आखिर में आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और इसके बाद अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर और भिखारी बनकर दुआ करें। इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर ही अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी देरीना ख्वाहिश और मुराद पूरी करेगा और अल्लाह ताला आपकी बहुत अमीर, कबीर और पढ़े लिखे लोगों में शादी कराएगा। इंशाअल्लाह एक मुजर्रब और बहुत ही फ़ायदेमंद वजीफ़ा है। ये अमल करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे। नाज़रीन, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में कोई भी अल्लाह का प्यारा नाम ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके नाज़रीन, अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।